Thank you. Oh, nag-relax si Lola Chris. Nindot kadyo ang view there, guys. Ganahan ko. Mag-relax ta panagsa kay nahuwaw na. Naghuwaw na ang kabalian. Iniguya na sa naya na sa. Thank you kaayo sa akong mga followers and viewers. Shout out di ay sa akong igsoon nga si Inday ug ang akong pag-umangkon nga si Mary Jean ug kang Ming Lebutan ug sa tibuok niyang pamilya. Sabi na sa akong mga supporters sa kada adlaw, sa akong mga naghatag og patala, daghang kayong salamat. Sa akong anak, shout out diha. Ug sa akong apo nga tuwa sa liluan, magkita ra ta pohon. Busy pa si Lola Chris. Pagbuhat naman din nga mong bisita si Lola Chris. Kay na busy pa sa iyang trabaho nga mag-vlog-vlog. Maghanap pag mga content. Daghang kaayong salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga blessings. Labi na sa atong kinabuhi, sa kabaskog, sa panglawas, sa pagkaon sa adlaw-adlaw. Maayong panahon, daghang kaayong salamat, Ginoo, sa maayong adlaw, sa kada adlaw natong kinabuhi. Thank you for watching. Thank you kayo sa mga followers nako. I love you all. God bless us all.